जय गुरु आपण गुरु आमर यूट्यूब चैनल आम प्रयास को स्वागत और अभिनंदन। आशा करे परम पिता दयारू आपण खुशी थे और भल थे। से परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम से लीला माधुर्य आज आपण मान निकट में किसी तोली धरवा जाऊँ। से परम प्रेममय से आनंदर स्वरूप से परिप्रेक्षी आज आम आपण मान निकट में किछि कथा एवं किछि कार्यक्रम को आपण मान निकट में उपस्थापन करने को जाऊँ। जड़े जेते प्रतिपत्तिशाली हो अथवा वित्तशाली हो से किंतु तीनोटी मानवीय भाव को निज आयत्त को आनी पारि नाही। ताहा हेउछि सुख शांति और आनंद। श्री ठाकुर एकदा निज उक्ति रे कहिथिले शांति दरकार चाबिकाठी परमपिता पाखरे ही रही। शांति दरजार चाबिकाठी परमपिता पाखरे ही रही। आसंतु जानिबा आनंदर स्वरूप कौन और शांतिर प्रकृष्ट परिभाषा किपर। प्रफुल्ला एवं श्री ठाकुर मध्य आलोचना चली। प्रफुल्ला पचारुंट मनुष्यर गोटे स्वाभाविक चाहिदा है सबु समय आनंद रे मग्न रहिबा। एही परिप्रेक्षी श्री ठाकुर कहते आनंद मध्य निष्ठा आनुगत्य प्रतिसंवेग अच्छी। ये तीनोटी जितेबले एकमुखी हो पारे सितार बाजना सदृश्य से मनीष आनंद भरपूर हो उठे। आनंद आसी नंद धातु नंद मध्य अच्छी कंपन गुणमय लब्ध षड्यंत्र दलीयमान गति गोटे ढेउ सदृश से ही ढेउ जदि न रहिबो तेबे तुम्हें तत्क्षणात अज्ञान हो जात। प्रफुल्ला क्योंटार कौन श्री ठाकुर कहते प्रसारण संकोचन और विरमण कही आपना मन को मन कहते एसबू मोर से कालर कथा केष्टता आसवा पर्यंत यही सब कथा कहती क्योंटा को कौन कहती जानी नहीं तो भावुली भावटा को कौन सी प्रकार प्रकाश कर पारे हुए। प्रफुल्ला कहते यही दलीयमान गति दे जे आनंदर कथा कहले ता किंतु भल करी बुझी पारे ना। से उत्तर रे परम प्रेम श्री ठाकुर कहते जहाँ तुम्हें भल पाओ जहाँ को मन पकईले तुमर आनंद आसे तापाई तुमर गोटाए उद्वेग थाए। धर तुमर पिला को तुम्हें जान परीक्षा रे भल कर अथच भावुच तार शरीरटा मनटा ठीक अच्छी कि ना। एणे भावुच कौन हेब पुणी परक्षण रे निज को ठीक कर नेउछ भावुच ना ऐसे प्रकार पिला नुहे सब ठीक ठाक रहिबो। एहीपरि थरे ए दिग को आउ थरे आर दिग को नहीं भावुच। निखिल दा पचारुचंती टिके चिंता भावना न रहिले तो मनीष पागल हो से ठाकुर कहते पागल कौन एक बार अज्ञान हो कहारी भल करने को गले तार जेपरी मंद न हुए सेहीपरि कर ता न कले भलटा आफेक्टेड क्षतिग्रस्त हेब। आम मानक मध्य जेपरी भलर चाहिदा अच्छी सेमिति मंदटा जेपरी प्रतिहत हुए तार मध्य चाहिदा अच्छी। यही दुईटी मध्य साम्य बजाय रखी चलवाक यही जे कौन अच्छी समत्वयोग उच्यते। प्रफुल्ला पचारुंट ताहले द्वंद्वातीत अवस्था आसिले किपरि हुए। से ठाकुर कहते द्वंद्वातीत अवस्था जिते बड़े ठिया हुए सेते बड़े मनीष अज्ञान सदृश हो जाए। यही जे ऑपरेशन करने समय गैस दे अज्ञान करा जाए केतेकांश यही प्रकार किंतु से द्वंद्वातीत सदृश भंगी करने को चाहे ना। स्वाभाविक भावे जा आसबार कथा आसब केते प्रकार कथा आसे हुए तो लेखा समय बा कथा कहवा समय केते कौन मुखी मारे यह है समाधि अवस्था सेठारे बाह्यत अचेतन सदृश देखा हेउथिला मध्य भितरे किंतु महाचैतन्य समासीन अनेक समाधि लाभ करने उद्देश्य नहीं साधना करने को आरंभ करती ता किंतु ठीक नुहे। मु तुम मानू केतेबेले मध्य एपरि करने को कही ना। प्रफुल्ला पचारुंट मनुष्य जे आनंदमग्न थाए समाधि तो ताहारी अंग
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯାହା କହିଛି ଏହିପରି କରୁ କରୁ ସବୁକିଛି ଆସେ। ସାଥିରେ ଥାଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ସାଧନା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ସାଧିବି ତାହାକୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଚରଣେ ଶରଣ ନେବାର କଥା। ଚରଣ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝେ ଚଳନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ ଯେପରି ତା'ର ଅନେକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସବୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଥିବା ମଣିଷ। ନିଚ ଉଚ୍ଚ, ଲୋୟର ହାୟର ବୁଝିଛ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ ତା ଧରେ ଏବଂ କରେ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଏହି ଅର୍ଥଟା ମୁଁ ହିଁ ବାହାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା ପ୍ରବାହ, ସେହି ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି ତା ଠିକ୍ କରିବା। ତୁମର ପୁଅ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ତୁମେ ପୁତ୍ରଗଣ ପ୍ରାଣ ହୁଅ, ତାହେଲେ ଏହା ବୁଝିପାର ଯେପରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟ, ପ୍ରତିସମ୍ବେଗ, ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବାଦ୍ ଦିଅ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହିଁ ଧର। ସେ ତୁମକୁ କହିଲା, କର୍ତ୍ତା ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ଧରି କହୁଛି ମୋତେ 3ଟି ପାଉଁରୁଟି ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ, ତାହା କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିଲ ଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହା କେମିତି? ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆଣି ଦେଉଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥା ନର୍ମାଲି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ଟିକିଏ ନୀରବତା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି, ସେ ମୁକ୍ କାହିଁକି ଅହରହ ମନେ ପଡ଼େ ଗୋ ପଡ଼େ ମନେ। ସେ ମୁକ୍ କେବଳ ଅଳସ ଭାବେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତାହା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭଲି ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାବିବା, ବଞ୍ଚିବା ଓ କରିବା ଦରକାର। ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବ୍ୟଥା ନ ଲାଗେ, ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଉ। ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଖବରଟା ପାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପାଅ ସେମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହୋଇଛି, ଆପଣ ଛାଏ ମନଟା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। କିଏ ଜାଣେ କିପରି ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହିପରି ହୁଏ। ଶାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ସମ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଉପରତି ବିରାମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝେ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଉପରତି ବା ବିରାମ ନୁହେଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତା ବା ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ଯେପରିକି ବହିରେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି କଥା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପାଳନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହୋଇଥିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।